जय जगन्नाथ जय माँ शारदा। झंकड़ मूलकर अधिष्ठात्री देवी, झंकड़ मूलकर पाटराणी मो माँ, झंकड़वासिनी बेश विलासिनी माँ शारदा। सोदा बंधु, आज आमे मार बड़दाण्डे विराजमान हेइछु। जो मार आशीर्वाद कृपा करुणारे आमे समस्त आज्ञा अनुबंधित। कथारे अछि आज्ञा, दुनिया रे माँ नाही जहार साहा नाही ताहार। माँ नाही जहार दुनिया रे राहा नाही ताहार। माँ नाही जहार संसार आज्ञा किछि नाही ताहार। से परा करुणामयी, संतान उपरे सदा सर्वदा से कृपा और करुणा नेत्र अनै थाए। सेइथिपई परा से माँ माँ बोली डाकी देले अनति दूर रे जोठी पि डाकंतु माँ बोली। मो माँ ता पणत कानी रे ता संतान को घोड़े रखे। सेइथिपई से बेश विलासिनी करुणामयी परम आह्लादिनी माँ, झंकड़ मूलकर इष्ट देवी माँ, कनकपुरर पाटराणी माँ, बेश विलासिनी शारदा। श्रोता बंधु, दुनिया रे अनाथ होची सेई संतान जो संतान उपरु मो माँ ता हाथ को उठेई दिए। दुनिया रे अनाथ होची सेई संतान जो संतान उपरु मो माँ ता पणत कानी को आज्ञा काढ़ी निए। संतान सेई संतान होची अभागा ए समग्र भूखंड भारत रे जो संतान उपरु मो माँ ता कृपा नयन रे अनेबा बंद कर दिए, सेई होची अनाथ दुनिया रे। दुनिया रे आज्ञा आमे समस्ते अनाथ हेइ जिबा जदि मो माँ बेश विलासिनी शारदा मते कृपा न करिबो, आमको करुणा न करिबो, आमको आशीर्वाद न करिबो। श्रोता बंधु, कनकपुरर इष्ट देवी मो माँ शारदा केवल कनकपुरर नुह आज्ञा, समग्र भारत भूखंड रे जेते कलाकार को आपण दर्शन करिवे, जेते कलाकार को आपण देखिबे, प्रत्येकटी कलाकारंकर इष्ट देवी होउछंती माँ शारदा। मो मार यदि आशीर्वाद न हब, गीत गाइबा दूर रे थाउ आज्ञा, कथा कहिबा मध्य आम पई कि कष्टदायक साध्य हुए। मो माँ बेश विलासिनी शारदा। एंतुड़ी शालर प्रथम कुआ शब्द रे जो मार कृपा और करुणा आज्ञा उभय भरी रही थाए। जो माँ एंतुड़ी शालर आम भविष्य लेखिबा आरंभ करे, सी होउछंती बेश विलासिनी माँ शारदा। पवित्र दरबार रे पवित्र दिन रे मो माँ झंकड़ मूलक इष्ट देवी शारदांक पाखरु अगणित श्रोता मानंक पई मां को पाखरे प्रणाम करुछि। माँ समग्र विश्व ब्रह्मांड को ता कृपा नेत्र रे अनै थाउ। समग्र विश्व ब्रह्मांड को ता पणत कानी रे घोड़े थाउ। समग्र विश्व ब्रह्मांडर संतान को से कोड़े नौ। बेश विलासिनी माँ शारदा। जो मार महिमा को आज्ञा आज गान करिबा पई आपनक पाखरे मु मूर्ख दीप्ति रंजन प्रधान आपण मानकु मार महिमा को किछि कहिबा को चेष्टा करिबी। जदि आपण माने आपण मानकर विशाल हृदय रे किछि जदि त्रुटि हेबो, आपण माने क्षमा करिवे। मो माँ शारदांकर आशीर्वाद को नहीं आजिर पवित्र रात्र रे पवित्र तिथि रे आपण मानकु मार महिमा को गान करिबा को जाउछि। झंकड़ मूलकर इष्ट देवी माँ शारदा। जो मार महिमा रे आमे समस्त अनुबंधित। विश्व ब्रह्मांड रे मो माँ होछंती स्वतंत्र व्यतिक्रम। कोन पाई मो माँ व्यतिक्रम? स्वतंत्र विश्व ब्रह्मांड रे व्यतिक्रम देवी होछंती झंकड़ मूलकर पाटराणी। आपण विभिन्न शैव पीठ को जिबे, विभिन्न देवींकर पीठ को जिबे, प्रत्येक देवींक उपरे केवल बेलपत्र आज्ञा अर्पण हुए। और प्रत्येक देवींक पाखरे केवल बेलपत्र ही समर्पण हुए, तुलसी कहा पाखरे समर्पण हुएनी। किंतु विश्व ब्रह्मांड रे एभली एक देवी जे झंकड़ मूलकरे विराजमान करिछंती मो माँ सिद्ध शारदा। जो माँ पाखरे तुलसी बेलपत्र अर्पण हुए, चंदन और सिंदूर अर्पण हुए, विभिन्न पुष्पर अलंकार रे मो माँ आज्ञा
ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଆଉ କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବେ ମୋ ମା ପାଖରେ? ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଳୟ ପୀଠରେ ବା ଦେବୀଙ୍କର ପୀଠରେ ମା 10 ମହାବିଦ୍ୟା ବା 16 ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ବା ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ ମୂଲକର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ଝଙ୍କଡ଼ ମୂଲକର ପାଟରାଣୀ ଯୋଉ ମା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଏଭଳି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଇବେନି, ଯୋଉ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଲେଖାଯାଇଛି, ନୀଳାଦ୍ରୌ 10 ବର୍ଷାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସହସ୍ର ବର୍ଷାଣି ଶାରଦା ମୁଖ ଦର୍ଶନେ। ଆପଣ ଦିନେ ଦିନେ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳ କନ୍ଦରରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ, ଥରିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପୁଣି ଦିନେ କରିକି 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ତାଠୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଯଦି ମୋ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କଣ ପାଇଁ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି? ଭକ୍ତ କବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଶାରଳା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଝଙ୍କଡ଼ ମୂଲକକୁ, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଲାନି, ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଆଉ କୋଉଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହବ, ମତେ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ମା ସେଦିନ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଶାରଳା ଦାସ ତୋର ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶରେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ମା ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପରେ ମୋ ମାର କମନୀୟ ରୂପ, ସୁଶୋଭିତ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ମୋ ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସିଂହ ଆସନ ଉପରେ। ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ, ଅନେକ ଦେବୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଦେବୀ ମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ହଉଛି ଆହୁରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କଣ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତିକ୍ରମ? ମୋ ମା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ ମୂଲକର ପାଟରାଣୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ପରମ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଯୋଗ ମାୟା ହଉଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ ମୂଲକର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଶାରଳା। ଆପଣ ଏଠି ସାତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତିକି ଦେଖିବେ, ବୈଶ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାଇବେ। କୋଉ ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ବିଜେ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝଙ୍କଡ଼ ମୂଲକର ପାଟରାଣୀ ମୋ ମା ଆସିକି ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯୋଉ ଦେଉଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଉଳ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡ ବା ଚନ୍ଦନ ଦେଉଳ। ସେଠି ମୋ ମା ଦିନ ବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଆସେ, ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ମାର ଦେଉଳ। ମା ଆସି ଏହିଠାରେ ବିରାଜମାନ କରି ଡଙ୍ଗାରେ ବିଜେ ହୋଇ ମା ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ପୁଣି ରାତ୍ର ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲା ପରେ ମା ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଚାପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମା ଦୋଳ ବିମାନରେ ବା ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ମା ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରି ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଉଳରେ ମା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମା ମୋର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ହୋଇ ଧୂପ ବଢିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମାର ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମାର ପରମ୍ପରା। ପୁଣି ଦୋଳ ସମୟ ଆସିଲେ ଯେମିତି ମଦନ ମୋହନ ଆଜ୍ଞା ବିଜେ କରନ୍ତି ଡଙ୍ଗା, ଯେମିତି ମଦନ ମୋହନ ବିଜେ କରିକି ଦୋଳ ବିମାନରେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଳ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଦୋଳ ମେଲଣକୁ ଯାଏ। ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଏ। ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା
पांजी पढ़ा हुए मो माँ निकटरे मेंढा शाल पड़ी जो नीति अनुष्ठित हुए परम आह्लादिनी वैष्णवी आज्ञा कौन ता महिमा को गान करिबा ओडिया रे गोटे सुंदर कथा अछि के बन्नी पारिब सेही क्षेत्रर महिमा ब्रह्मा शंकर न पांती जार मुख तिर सीमा स्वयं हर ब्रह्मा शंकर जोठी मार महिमा को कली न पारंती दुई हाथ को टेकिकी नेति नेति कहि दियंती माँ तो ठारू आमे जन्म होइछु तोर महिमा को आमे कौन गान करिबु आमे त आज्ञा साधारण मनीष मार महिमा बा आमे केमिति आपण मानकु कहिबु किंतु मो मार महिमा एतिकी जानिछु जेते बड़ रोग व्याधि हेइथाउ आज्ञा जेते बड़ विपत्ति पड़ी थाउ मो मार पादुक कुंडरू जदि टिके पादुक पाइबे मो मार पादुक कुंडरू जदि भरोसार सहित संकल्प करी पादुक टिके पाइबे जेते बड़ रोग हेइथाउ आज्ञा आपणको देहरु आज्ञा डरिकी से पळेइबो सी होची मो माँ बेश विलासिनी सारला जो माँ पाखरे आज्ञा साइंटिस्ट माने फेल मारंती डॉक्टर माने फेल मारंती रोग हेइची आज्ञा रोग कमुनी आसंतु मो झंकड़ मूलक माँ शारलांकर पीठकु मो मार पादुक कुंडरू जो कुंड आज्ञा केबे हेले भी सुखिनी जो कुंडरे आज्ञा केतेबेले पादुक अभाव पड़ेनी जो कुंडरे मो मार सबुतिक शक्ति आज्ञा भरी रही ता पादुक कुंडरू टिके पादुक नीकी पाइदेले जीवन आज्ञा अमृत पाइबा सहित समान हो जाए मो मार पादुक कुंडरू जदि टिके पादुक पाइदेबे अमृत पाइला भली आनंद विभोर हो जिबे आपण मो मार महिमा होची आज्ञा या झंकड़ माटी झंकड़ मूलकरू मो माँ परम आह्लादिनी वैष्णवी मार नीलचक्र उपरे देखंतु तो अनेक देवालय पीठ को आपण जिबे मांकर मंदिर चूड़ा देश शक्ति स्तंभ भाव त्रिशूल थाए एवं अनेक स्थान मध्य नीलचक्र थाए किंतु मो मार बेढ़ारे मो मार मंदिर रे नीलचक्र उपरे नालिया पताका आज्ञा जो पताकार वर्तमान शून्य गंठी पड़िकी अछंती मो मार पताका आज्ञा फर फर होई उडुची सते कि माँ जणई दउची भक्त को जेड़े बड़ पापीटे हुओ जेड़े बड़ तपीटे हुओ जेड़े बड़ आज्ञा त्यागीटे हुओ समस्त को कोलई नबार अपूर्व मुद्रा रे मो माँ बेश विलासिनी सारला विराजमान करिसंती जो आसंतु आज्ञा जो माँ होची संगीत जगतर गर्व जो माँ होची झंकड़ मूलकर गर्व जो माँ आज्ञा एई जगतसिंहपुर गर्व कनकपुर गर्व आ प्रत्येकटी ओडियार गर्व झंकड़ मूलकर इष्ट देवी माँ सारला केतेबेला आसंतु आज्ञा मो माँ को दर्शन करिवे मो मार झामु यात्रा को दर्शन करिवे मो मार चंदन यात्रा को दर्शन करिवे मो मार बेश को दर्शन करिवे जो माँ आज्ञा नाम बोलेइछंती बेश विलासिनी माँ सारला आसंतु आज्ञा झंकड़ माटीरू मु मूर्ख दीप्ति रंजन प्रधान आपण मानकु मुंडिया मारुछि जय जगन्नाथ जय माँ सिद्ध सारला।